بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی ٹاپک ہمارے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سبق جو ہے آسان سندھی کتاب گابا ایجوکیشنل بک سے کلاس 7 سے کتاب سے لیا گیا ہے، جس کے آج میں اس میں ایکسرسائز میں جو سوال جواب ہیں وہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ جو بچہ پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سبسکرائب لائک ضرور کرے تاکہ آنے والے ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلی فرصت پہنچے، آپ اس کو دیکھ کر سن کر آپ اپنے سبجیکٹ کی صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں۔ آئیے ریڈنگ کی طرف۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جو دور کیے لکھیو ونے تو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کیسے لکھا جاتا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن جو دور اسلامی تاریخ جو مثالی دور لکھیو ونے تو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی تاریخ کا مثالی دور لکھا جاتا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام سے کیے پیش ایندا ہوا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام سے کیسے پیش آتے تھے؟ جواب ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام جا ہمدرد ऐं मददगार हूंदा हुआ ऐं साणनि हर ॾुखे वक़्त में सुठे नमूने सां पेश ईंदा हुआ। अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अवाम के हमदर्द और मददगार होते थे और उनके साथ साणन माने उनके साथ कहेंगे और उनके साथ हर मुश्किल दुखे माने मुश्किल कहेंगे वक्त में अच्छे तरीके से पेश आते थे। फिर दोबारा एक दफ़ा देखें, अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अवाम के हमदर्द और मददगार होते थे और उनके साथ साणन माने उनके साथ कहने हर मुश्किल वक्त दुखे माने मुश्किल कहलाएंगे वक्त में अच्छे तरीके से सुठे माने अच्छे कहेंगे नमूने माने तरीके को कहते हैं से पेश आते थे। तीसरा क्वेश्चन, अवाम जे बुख ऐं बदहाली मुतालिक अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा कहिड़ा मशहूर लफ्ज़ आहिनि? अवाम के भूख और बदहाली के मुतालिक अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौन से मशहूर लफ्ज़ हैं? अवाम जे भूख ऐं बदहाली मुतालिक अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा मशहूर लफ्ज़ आहिनि त अवाम के भूख और बदहाली के मुतालिक अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशहूर लफ्ज़ हैं कि जेकर फरात दरिया के किनारे ते कुत्तो भी बुख ऐं उन सबब मरी वियो। अगर जेकर कहते हैं अगर को, अगर फरात दरिया के किनारे या साहिल पर कुत्ता भी भूख और प्यास के सबब, भूख कहते हैं भूख को और प्यास उन्हें कहते हैं प्यास को, प्यास के सबब मर गया तो क़यामत ॾींहुं मूंखां पुछण थींदो, तो क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातिन जो वेश बदलाए छा कंदा हुआ? अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों को वेश बदल कर क्या करते थे? अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातन जो वेश बदलाए घिटियन पाड़न ऐं ॻोठन जो चक्कर ॾींदा हुआ। अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रातों का वेश बदल कर गलियों महले और गांव, घिटिन कहते हैं गलियों को और पाड़न कहते हैं महले को और गोठन कहते हैं गांव को, गांव का चक्कर देते थे। जिते भी किन्हनि सां ना इंसाफ़ी थींदे ॾिसंदा हुआ, जहाँ जिते माने जहाँ कहेंगे, जहाँ भी किसी से ना इंसाफ़ी होते हुए देखते थे ॿिए ॾींहुं ज़िम्मेवार फ़र्द खिलाफ़ कार्रवाई कंदा हुआ, दूसरे दिन जिम्मेदार फ़र्द के खिलाफ कार्रवाई करते थे।
بیت المقدس جے شہر جا مانو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈسی حیران چھو تھیا۔ بیت المقدس کے شہر کے لوگ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حیران کیوں ہوئے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے اٹھ تے سوار کیو ऐं पाण महार सां उठ के काहींदे प्यादल शहर में दाखिल थिया। अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने गुलाम को ऊंट पर सवार किया और खुद लगाम से ऊंट को चलाते हुए, काहींदे माने चलाने को कहते हैं, चलाते हुए पैदल शहर में दाखिल हुए। जॾहिं बैतुल मुक़द्दस जे शहर जे माण्हुनि उहो लका ॾिठो त हैरान रहिजी विया। जॾहिं कहते जब बैतुल मुक़द्दस के शहर के लोगों ने ये हालत देखी तो हैरान रह गए। जी बेटा, ये है चैप्टर है आपका अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आपको मैंने समझा दिया। आई होप, मुझे उम्मीद है तो आपको समझ में आ गया होगा। जो बच्चा पहली मरतबा वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो जो हैं आपके पास पहले वक्त तक पहुँचे। अब उसको देखकर सुनकर आप अपने सब्जेक्ट की सही से तैयारी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।